Ay guys, ulit guys, no? Kasi ano lang 2 minutes, 3 minutes lang yung live. So ngayon guys is, puntahan na natin yung cookies. Ito yung isang cookies guys. Ito yung Tamar cookies, Tamar. So, puntahan ko yung ano kasi meron na siguro 7 minutes. Oo nga. 7 minutes na. So, puntahan natin. Samahan nyo ako. Puntahan yung cookies ko. Kasi, ilalagay na natin siya dito kasi si madam na maglagay sa lalagyan para bukas. Dito niya yun ilagay. Kasi kasama nito, Tamar cookies, yung gawa ni Belle. At saka gagawa pa siya mamayang madaling araw ng isa pa. So, kukunin natin yan sa atin. Saka ilagay doon. Okay, good. Good job, guys. Luto na ang ating cookies. Kunin na natin siya. Oops. Good job, guys. Good job, guys. Very nice. Wow. Good job, guys. Good job. Perfect. Perfect, guys. Oops. Perfect but very hot. Ayan na, guys. Tapos na ang ating cookies. Ayan na siya, guys, no? Good job, guys. Tapos na ang ating cookies. Ayan. Pero dumikit-dikit yung iba kasi sobrang laki, di ba? Gawaan ko na lang ng paraan. Ganyan ko. Siguro. Kasi malaki talaga yung iba. I-ano ko muna. Igilid yung iba. Ah. Tapos na yung cookies natin. Ang ganda, guys, oh. Cookies. Ah. Good job.